ሰላም ሰላም የንቃተ ጤና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምቆይታችኋል? ተማሪዎች ዝግጅት እንዴት ይዟችኋል? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው ሴሮሎጂ እና ሞሌኩላር ባዮሎጂ የሲኦሲ ኤግዛሞችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በፊት የነበሩትን የሄማቶሎጂ የማይክሮባዮሎጂንም አብረን ሰርተናል። ቀጣይ ደግሞ በሌላ ኮርስ እንገናኛለን። ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግም ጀምሩ። ቀጣይ ቪዲዮዎች በሚወጡበት ጊዜ እንዲደርሷችሁ አድርጉ። እሺ እንጀምራለን። question number 1 laboratory technology student came to diagnostic clinical chemistry for practical attachment. He asked senior technologist about how band is formed on electrophoresis medium. What is most appropriate explanation technologist ነው የሚለው። ሶ ኤሌክትሮፎሬሲስ ላይ እንዴት ነው ባንድ ፎርም የሚሆነው ክራይቴሪያ ወይንም ሪኳየርመንቱ ምንድነው የሚለው ነው የተፈለገው። ኤሳይት ባንዲስ ፎርም ቤዝድ ኦን ሳይዝ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ነው የሚለው። ሳይዝ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ አይደለም። ባንዲስ ፎርም ቤዝድ ኦን ቮሊዩም ቱ ማስ ሬሽዮ፣ ይሄም ቮሊዩም ቱ ማስ ሬሽዮ ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ምክንያቱም ኢን ኤሌክትሮፎሬሲስ the main thing is how molecules pass through gel matrix ነው። እዛ ዴቨሎፕ የተደረገው ፕሪፔር የሆነው ማትሪክስ ውስጥ በምን ያልፋሉ ነው። C says band is formed based upon charge to mass ratio. This is the correct answer because ብዙ ጊዜ ኤሌክትሮፎሬሲስ ሚዲየም ላይ ቶሎ የሚሻገሩት ወይንም ደግሞ ፓስ የሚያደርጉት አንደኛ those that have high charge density of charge magnitude of charge high ነው። ምክንያቱም high charge ባላቸው ቁጥር አፕላይ በሆነው ኤሌክትሪክ ፊልድ የመገፋት እድላቸው ሃይ ይሆናል። ማሳቸው ደግሞ ሎ ከሆነ እንደዛው ስፒዳቸው ይጨምራል። ሶ it depends on the charge to mass ratio. okay charge to mass ratio ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። so the correct answer will be C, the band is formed based upon charge to mass ratio ነው የሚሆነው ማለት ነው። number 2 plasma pheresis was done for transfusing plasma for patient having plasma deficiency, and the lab technologist received 80 units of different plasma samples for infectious disease screening. As the application of sandwich ELISA is appreciated in the blood bank, he decided to do the sandwich ELISA as per its principle. What is the biggest principle behind sandwich ELISA ነው? As you know, different ELISA types are there. የመጀመሪያው ዳይሬክት ELISA የምንለው አለ። ሰከንድ ኢንዳይሬክት ELISA፣ ኮምፒቲቲቭ ELISA እንደ ሳንድዊች ELISA ነው። ሜንሊ አራቱ ናቸው ያሉት። ሳንድዊች ELISA ላይ ምንድነው ጥቅም ላይ የሚውለው ስንል ሳንድዊች ELISA is used to detect antigen ነው ዲቴክት የሚያደርግ by using antibody coated on the microplate። መጀመሪያ ማይክሮፕሌት ዌሉ ላይ ኮትድ የሆነ ፕራይመሪ አንቲባዲ አለ። ዜን our sample will be added፣ ሳምፕላችንን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ enzyme labeled secondary antibody ይጨምራል። so the antigen will be sandwiched between the primary antibody and the secondary enzyme labeled antibody. so sandwich የተባለው አንቲጂኑ በሁለት አንቲባዲዎች መሃል ሳንድዊች ስለሚደረግ ነው። so the correct answer will be A, it detects specific antigen to specific infectious disease. okay the main goal of sandwich ELISA is detecting antigen. okay in contrast to indirect ELISA ካያችሁ አንቲባዲ ነው ዲቴክት የሚያደርገው። ነገር ግን ሳንድዊች ELISA ሜን ጎሉ ሁለት አንቲባዲ በመጠቀም it detects the specific antigen to specific infectious disease. so the correct answer will be A. okay the correct answer will be A, detects antigen. number 3 fresh laboratory technologist working on ELISA for qualitative measurement of HIV GP24 or glycoprotein 24. The standard was checked by senior technologists for functionality and it was working nicely. However, serial dilution of standard showed absorbance of the standard was decreased when standard concentration is increasing, suggesting a fallacy. What was the most possible source? so እዚህ ላይ ምንድነው ያደረገው? ኮንሰንትሬሽን የስታንዳርድ ኮንሰንትሬሽን ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የመጣው። ነገር ግን አብዞርባንሱ ግን ዲክሪዝ ነው እያደረገ የመጣው። ሶ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? there is a fallacy። ምክንያቱም as the concentration increases the absorbance also what increases. so ይሄን ፋላሲ የሚያመጣው ብዙ ጊዜ ሲሪያል ዳይሉሽን ላይ ፕሮብለም ካለ ነው። ስፔሻሊ ሲሪያል ዳይሉሽን should be made from higher concentration to low concentration ነው ዳይሉት እየተደረገ የሚሄደው ማለት ነው። ነገር ግን
ነገር ግን serial dilution from low concentration to high concentration wrongly የሚሄድ ከሆነ it causes fallacy, so it may be reversed order ከተጠቀመ ሊሆን ይችላል። it says A says standard dilution was not done serially serial አልተሰራ ማለት አንችልም እዚህ ጋር እንደተሰራ ነው የሚያሳየው standard dilution was done serially in the correct order. Okay, this cannot be the reason for fallacy. C says standard dilution was done serially but in the reversed order. Okay, this is the correct answer because when the serial dilution is not from the highest to the lowest, the concentration and the absorbance will have inversely proportional relationship. Okay, so dilution ከhigh concentration ወደ low ነው የሚሄደው ግን reverse ከተደረገና from low to high የሚደረግ ከሆነ concentration ሲጨምር absorbance እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። so this is the reason for fallacy, so the correct answer will be C. Number 4, while running flow cytometry, laboratory technologists used two fluorochromes in single experiment for interleukin 12 and interferon gamma cytokine assay released by Th1 or T helper 1 cells. However, he obtained a fluorescence emission interference between two fluorochromes. What is the best measure of action to correct this error? So, ይሄንን ሁለቱን ሳይቶካይኖች ኢንተርሊዩኪን 12 እና ኢንተርፈረን ሜጀር ለማድረግ እንግዲህ ፍሎሮክሮም ነው የተጠቀምነው። ፍሎሮሰንስ ኢሚሽን ስፔክትሮስኮፒ ላይ እንግዲህ ፍሎሮክሮምስ እንጠቀማለን። የራሳቸውን ላይት በስፔሲፋይድ ስፔክትራል ዊድዝ የሚለቁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን የገጠመው ምንድነው? ስፒል ኦቨር ነው የገጠመው። ምክንያቱም ሁለቱ ፍሎሮክሮምስ አንድ የሚለቀውና አንድ የሚለቀው ኢንዲፈረንት ስፔክትራል ሪጅን ሆኑና ስፔክትራል ኢንተርፈረንስ ገጠመው ማለት ነው። ሶ ይሄን ኮሬክት ለማድረግ ብዙ ጊዜ ሁለት ሜጀሮች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚወሰደው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬርፉል ሴሌክሽን ኦፍ ፍሎሮክሮምሶቹ within the same spectral length መሆን አለበት ሚት የሚያደርጉት ፍሎረንስ ማለት ነው። this is the first choice. ይሄም ካልሆነ ደግሞ ኮምፐንሴሽን ነው። ኮምፐንሴሽን ማለት ሪካልኩሌት እንዲደረግ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ማለት ስፒል ኦቨር ይሄ ካንዱ ከወጣው ስፔክትራል ሪጅን ውጪ የሆነውን ሰብትራክት አድርገን ምን ያህል ኢንተርፈረንስ ምን ያህል ፍሎረሰንስ አለ የሚለውን ሪካልኩሌት እናደርጋለን። this is called compensation. So these are the two major measures taken to avoid spillover. Okay, A says compensation, this is the correct answer. ሌላው stock shift sorting gating cannot be a solution for this kind of fluorochrome emission interference, so the correct answer will be A, compensation. Okay, the correct answer will be A, compensation. So number 5, 9 years old girl came to hospital with symptoms involving heart, joints, blood vessels and subcutaneous tissues indicate presence of inflammatory response, and the patient had a history of streptococcal pharyngitis. Culture result from blood and throat negative for Streptococcus pyogenes but positive for antibodies against streptolysin O or ASO. What virulence factor of bacteria led to development of such symptom of the patient? So እዚህ ላይ ምን ተገኘ? previously ልጅቷ በስትሪፕቶኮካል ፋረንጃይተስ ታማ ነበረ የጉሮሮ ህመም። after that ግን ተዋት ግን ምን ዴቨሎፕ አደረገች? inflammation of blood vessel joint subcutaneous tissue አመጣች። this is the sign of rheumatic fever. okay, ይሄ የያዛ ኮንዲሽን rheumatic fever ይባላል። ምክንያቱም after pharyngitis especially streptococcus pyogenes በኋላ የሚከሰት ነው rheumatic fever. The antibodies directed against the streptococcal antigens will attack our heart vessels. okay, የኛኑ ሴል አታክ ሲያደርጉ የሚከሰት ነው rheumatic fever። በዚህ ጊዜ ASO ወይንም anti streptolysin O ቴስት ፖዚቲቭ ይሆናል። so ለዚህ ዴቨሎፕመንት ምንድነው ሪስፖንሲብል ነው? ኤም ፕሮቲን ይሄም ሊሆን ይችላል፣ ኤፍ ፕሮቲን ነው ይሄም አይሆንም። ስትሪፕቶላይሲን ኤስ ይሄም ሂት ስቴብል ስትሪፕቶላይሲን ቶክሲን ነው ይሄም አይሆንም። ዲ ስትሪፕቶላይሲን ኦ ነው የሚሆነው because ASO anti streptolysin O they are specific for what? for streptolysin O antigen. streptolysin O antigen is what? oxygen labile antigen ነው. it attacks our heart valves. okay, heart valve ላይ ያሉ ሴሎችን አታክ ያደርጋል ይሄ streptolysin O ማለት ነው። so ASO is directed against streptolysin O, so the correct answer will be D, streptolysin O ይሆናል ማለት ነው። the answer will be D.
Okay, number 6. 25 years old female consulted her physician because she had been experiencing symptoms of weight loss, joint pain in the hands, and extreme fatigue. Physician has suspected system lupus erythematosus. What could be the most likely first diagnostic method for this disease? Okay, so there are a lot of diseases for the diagnosis of SLE or systemic lupus erythematosus, but the most acceptable and the most ኮንቬንሽናል ብዙ ጊዜ የታወቀው ANA ነው። አንቲ ኒውክሊየር አንቲቦዲ ቴስት ነው። it tests for the presence of antibodies directed against the nucleus of our cells. okay የኛው የሴሎች ኢንተርናል ሴሎች ማለት ነው። የኛው ሴሎች ላይ ውስጥ ኒኩለስ አለ። እንግዲህ እንደምታውቁት ያን ኒኩለስ አታክ የሚያደርጉ ፕሮዲዩስ የሚሆኑ ሴሎች ናቸው። ብዙ ጊዜ በሲስተሚክ ለፐስ ኤሪተማቶሲስ ላይ 90% የሚሆኑት ፔሸንቶች በዚህ በሽታ የተያዙ ሰዎች የችግር ያለባቸው ሰዎች አላቸው ይሄ አንቲ ኒውክሊየር አንቲቦዲ። ኦኬ ሶ anti nuclear antibody test will be the most preferable, which is D. okay so the correct answer would be D, anti nuclear antibodies. Number 7. Laboratory technologies to collect blood by vein puncture using aseptic technique and agglutination test for the technology of C-reactive protein. What type of specimen should he use? okay C-reactive protein እንደምናውቀው after infection ሰውነታችን በኢንፌክሽስ ኤጀንት ኢንፌክት ከሆነ በኋላ after 4 up to 6 hours blood ውስጥ ይኖራል። it will be present in high amount in our blood. so in order to test this protein we use what serum ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። so it says a non-heated serum. This is the correct answer because ሂት ካረግነው ሴረማችንን ኤሲ ሪአክቲቭ ፕሮቲን እንደምታውቁ ፕሮቲኖች በጣም ሂት ሲበዛ ዲኔቸር ያደርጋሉ። so it may be lost, so you have to use non-heated serum ነው። activated serum አይሆንም. this is the wrong sample. hemolyzed serum ሊሆን አይችልም። excessive lipase serum, these three are the non preferable. okay prefer የሚሆኑት ሳምፕሎች ናቸው። but non-heated serum would be the preferred sample for detection of C-reactive protein. so the answer will be A, non-heated serum. so number 8. In regional hospital laboratory, lab technologists runs ELISA for HIV using direct ELISA, and he perform all necessary steps of procedure. But as soon as the ELISA machine starts reading, the electric power went off. What would be the most appropriate next step? okay so ELISA ከሰራ ዳይሬክት ELISA ከሰራ በኋላ ማሽኑ አብዞርባንስ ሪዲ እያደረገ ባለበት ሰዓት መብራት ይጠፋል። so እንግዲህ ኢንኩቤት እንደሆነ ነው። ሳምፕል ተጨምሯል። ኢንዛይም ሊንክድ የሆነው አንታይቦዲም ተጨምሯል። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢን ፕሌስ ተጨምሮ መብራት ጠፋ። so how ምን ማድረግ አለበት የሚለው ነው። it says read and report ELISA result qualitatively. this cannot be the good step because it may lead to false positive or false negative result ነው። ምክንያቱም አብዞርባንሱ ጋና ሪድ ካልሆነ ፎልስ ሪዛልት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስቶር ELISA plate at 37 degree centigrade and report when the light comes. this is also the wrong because 37 degree centigrade ላይ ፕሌስ ካደረግነው there will be a complete destruction of the analyte. okay first analyte distract ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ዲቴክት የምናደርገው የኤችአይቪ ፕሮቲን ነው። ሃይ በዚህ ሂት ላይ ካስቀመጥነው ደግሞ ሊጎዳ ይችላል። and also ኢንዛይሞቹም ዳሜጅ ሊሆኑ ይችላሉ። this is not the correct. store ELISA plate between 2 to 8 degrees centigrade and read when the light comes. so this is the correct answer. it preserves our enzyme, our antibody, and all of the things that are added on the micro plate of the ELISA. okay so this is the correct answer. the C is the correct answer ማለት ነው። number 9. immunologist who is working in a regional laboratory wanted to characterize different cell markers of T lymphocytes. so he planned to use fluorescence labeled monoclonal antibodies, anti-CD45, CD4 and CD8. what would be the most appropriate equipment for this analysis? እንደምናውቀው flow cytometer እንደምታውቁት it measures the internal structure and the size of the cells depending on what light scatter አይደል? light forward scatter measure የሚያደርግልን የሴሎችን ሳይዝ ነው።
ሳይድ ስካተር ደግሞ ግራኑላሪቲ እንደ ሴሉላር ኮምፕሌክሲቲው ነው ሜጀር የሚያደርግልን በፍሎር ሳይቶሜትሪ በምንጠቀምበት ጊዜ ሶ we are going to measure antibodies anti CD455 CD4 and CD8 so we have what mainly three parameter አለ three spectral characteristics for CD5 for CD45 one spectral characteristics ነው CD4 CD8 የእያንዳንዳቸው ስፔክትራል ካራክተሪስቲክስ ያላቸው ናቸው ሶ they need what special color ለእያንዳንዱ ስፔሻል ከለር ነው መጠቀም ያለብን እያንዳንዱ አንታይቦዲ ስፔሲፊሲቲ ስለሚለያይ we have to use variety of colors for them so the correct answer will be 4 color flow cytometer 4 color flow cytometer ነው የሚሆነው ማለት ነው so the answer will be D. Number 10 40-year-old HIV positive patient comes to ART clinic for routine follow-up and serologist collect blood perform CBC absolute and also absolute CD4 count and after analysis he obtained results for example CD4 ስንታገኘ 500 ሴል per ml monocyte 800 ሴል per ml total lymphocyte 1000 cell per ml the total neutrophil 700 cells per ml what is the CD4 percentage of patient የተፈለገው CD4 percentage ነው so CD4 ምንድነው ከቲ lymphocyte ነው የሚመደቡት እንደምናውቀው CD4 እና CD8 so ኮሌክት እዚህ ላይ የተሰጠ መረጃ ግን የኒውትሮፊል አማውንት ተሰጥቶናል የሞኖሳይት አማውንትም ተሰጥቶናል ሊምፎሳይትም ተሰጥቶናል CD4ን ግን ከምንድነው እንትምንለው ኮምፔር ምናደርገው with lymphocytes ከሌሎቹ ጋር ሌሎቹ ቁጥር ውስጥ የሚገቡ አይደሉም so the correct one will be dividing the amount of the CD4 cells the number of the CD4 cells over the total lymphocyte ነው የሚሆነው ከሊምፎሳይቶች ምን ያሉ ነው CD4 የሚለው ነው እንጂ ከሌሎች ጋር እናነጻጽረውም so the it will be 500 cells over 1000 because we have 500 CD4 cells and we have 1000 lymphocytes so it will be 500 over 1000 it will be 50% so the patient has 50% CD4 cell in his blood ማለት ነው so the answer will be A ማለት ነው so number 11 laboratory technologist in serology laboratory performs VDRL test or venereal disease research laboratory the test method requires serum inactivation but technologists performs test without prior inactivation of serum what is the most likely result of the test so የመጀመሪያው requirement ምንድነው VDRL test ወይንም RPR ብዙ ጊዜ ከተመሰረቱ በፊት serum should be inactivated ምን ማለት ነው inactivated inactivated serum means serum that has been incubated at 56 degrees centigrade for up to 30 minutes in water bath ብዙ ጊዜ water bath ላይ ነው incubate የሚደረገው the main goal is to inactivate serum complements serums complement አለ እንደምናውቀው እነኛ ኮምፕሊመንቶች inactivate ካልተደረጉ በዚህ ሂት ማለት ነው inactivate ካልሆኑ they cause false positive result ምክንያቱም false agglutination እንዲኖር ያደርጋሉ they aggravate or they falsely increase the agglutination formation so they may cause false positive result so the main goal is to alleviate or to avoid false positive result so if it's not inactivated it will be falsely positive so the answer will be C false positive result ይኖራል activate ካልሆነ ሴረሙ ማለት ነው inactivate ካልሆነ the answer is C. Number 12 laboratory technologist was performing agglutination tests for detection of antibodies that are product response to certain infection. He performs tests at room temperature but some class of antibodies require temperature greater than 25 to produce successful reaction. What class of antibodies does he fail to detect? So room temperature ላይ ዲቴክት የማይሆኑ አንታይቦዲዎች አሉ እንደምታውቁት they are called warm reacting antibodies ናቸው ብዙ ጊዜ 37 and above degree centigrade ይፈልጋሉ the most known the well known antibody that requires 37 degree centigrade or above is IgG immunoglobulin G it's called
ዋርም ሪአክቲንግ አንቲባዲ ነው። ኤሪያው ዋርም ሲሆን አክት የሚያደርግ አንቲባዲ ነው። ሌሎቹ ችግር የለውም። አት ሩም ቴምፕሬቸር ሪአክት ሊያደርጉ ይችላሉ። አይጂኤም ወይም ደግሞ አይጂኤ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን አይጂጂ ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ሪአክት አያደርግም። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ አይጂጂ ማለት ነው። Number 30, serology laboratory technologies runs 50 specimens collected for pregnant women for VDRL test. He performed tests strictly following standard operating procedure, but all the test specimens provide positive result. How can the test verified? So, AMSA tesትን በኤስኦፒ ወይንም በስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር መሰረት ሰራ። ነገር ግን ሁሉም ፖዚቲቭ ሆኑበት። ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምንጠረጥረው? ብዙ ጊዜ ሁሉም ኔጌቲቭ ከሆነ የሚጠረጥረው አንደኛ የቴስት ሬጀንቱ ኤክስፓየር አድርጓል አላረገም ልንል እንችላለን። ሁሉም ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ የሚጠረጠረው ዊ ሰስፔክት ኮንታሚኔሽን ኮንታሚኔሽን ነው። ሶ ኮንታሚኔሽን መኖሩን አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ ዊ ሃቭ ቱ ራን ኔጌቲቭ ኮንትሮል ነው። ኮንታሚኔሽን ቼክ የሚደረገው እንግዲህ ኔጌቲቭ ኮንትሮል ራን ስናደርግ ፖዚቲቭ ከሆነ it will be what contamination. So he have to run negative control in order to check for the contamination. So the correct answer will be B, run negative control. So number 14, assume that you are performing HIV rapid test for detection of viral antibody test using serial test algorithm, and you got the following test results: T1 positive, T2 negative. What would be the most appropriate next step? So in HIV test algorithm there are 3 test stages, as you know. 3 ስቴጆች አሉ። የመጀመሪያው አለ T1፣ ሁለተኛው T2 እና ሶስተኛው T3 አለ። እንግዲህ እንደ it depends። ለምሳሌ T1 ላይ ፖዚቲቭ ከሆነ we have to check to T2. So T2 ፖዚቲቭ ከሆነ we report as positive. ነገር ግን T2 ኔጌቲቭ ከሆነ we have to go to the third step or T3 is called what the tiebreaker ነው። እንደምታውቁት tiebreaker ሁለቱን ይለያቸዋል ማለት ነው። So we have to proceed to the third test or the T3. So the correct answer will be A, proceed to the third test. We have to proceed to the third test. Number 50, 3 years old female presents with throat rash, generalized lymphadenopathy, fever, malaise, anorexia, and headache. Physician requested rapid plasma region or RPR, and the technologist is ready to perform the test. What is the first step the technologist must follow to perform the test? So ARPR ሆኖ VDRL ቴስት ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ እንግዲህ እንደምታውቁት ሬጀንቶቹ ኖርማሊ ስቶሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ ሬጀንት is what room cold temperature ነው። እንደምታውቁ ሪፍሪጅን ቴምፕሬቸር ላይ ነው ሬፍሪጅሬተር ላይ የሚቀመጡት። So before going to do anything, before starting to do anything, we have to make sure that the reagents have reached the room temperature. መጀመሪያ ሂት አድርገው ሩም ቴምፕሬቸር ሪች ማድረግ ያለባቸው፣ ያለበለዚያ ፎልስ ኔጌቲቭ እናገኝ እንችላለን። ምክንያቱም አንታይበዲና እዛ ውስጥ ያለ ሬጀንታችን ውስጥ ያለው አንታይበዲ እና ሴረም ውስጥ ያለው አንታይጂን ሚክስ ላይ ያደርጉ ይችላሉ። አንታይበዲው ምን ሊያደርግ አክቲቭ ላይሆን ይችላል because it is cold. So the first step we have to do when doing serological test is what to make sure that the reagents has warmer to the room temperature. So the correct answer will be A, let the reagents and the specimen warm up to room temperature. So the A is the correct answer ማለት ነው። Number 16, lab technologist working referral hospital stored 100 serum samples for 2 months ago and they already form an ice. በረዶ ሆኗል ሳምፕል ማለት ነው። Technologists wanted to run serum on the stored samples. What is the appropriate incubation temperature to thaw these samples? So ice ሆኗል freezing temperature ላይ ነው ያለው። ፍሪዝ አድርጓል ሴረሙ። So ታው ለማድረግ ወይንም ወደ ሙቀት ለማምጣት ምን አይነት ስቴፕ ነው መከተል ያለብን? ዘ ኮሬክት ስቴፕ ሁሉ መጀመሪያ አይስ ከፈጠረ ፍሪዚንግ ቴምፕሬቸር ላይ ያሉት ነገሮች አይስ ከፈጠሩ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር we have to take the ice, the formed ice or the serum that has formed ice and we have to store it in fridge. ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ከፍሪጂንግ ቴምፕሬቸር ወስደን ወደ ፍሪጅ እናስቀምጠዋለን። ያ ማለት ሪፍሪጀሬሽን ቴምፕሬቸር አላት up to 8
እዛ ውስጥ እናደርግና ግራጁዋሊ ደግሞ ሩም ቴምፕሬቸር ላይ እናስቀምጠዋለን እንጂ በአንድ ጊዜ ወስደን ሩም ቴምፕሬቸር ወይ አናረገው ወይንም ደግሞ በአንድ ጊዜ ወስደን 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤክስፖዝ አናረገው ቢኮዝ the serum sample may be damaged okay ዳሜጅ እንዳይሆንና ብዙ ፕሮቲኖችን እንዳያጣ we have to first make it warm to the refrigeration temperature then room temperature then after we can do our intended test okay so we have to incubate between 2 up to 8 okay so the correct answer will be C ነው ማለት ነው so the next will be number 17 an immediate transfusion was mandatory for young women who developed anemia as a result of bleeding during delivery lab technologists screening blood for any transfusion infection okay and after a couple of minutes he observed one red line in the T region but not in the C region what is the interpretation of the result so እንደምናውቀው ቴስት ኪቶች አብዛኞቹ ወይንም ካሴቶች ቲ እና ሲ ሪጅን አላቸው ቲ ወይንም ሲ አላቸው ሲ ዴቨሎፕ ሆኖ ሲ ላይ መስመር አይተን ቲ ላይ ካላየን it will be ኔጌቲቭ አይደለ ነገር ግን ሲ ላይ ካልታየ ምንድነው የሚያመለክተው when there is no line development on C that means our test will be invalid that means there may be what የጨመርነው ሳምፕል ትክክለኛ ሳምፕል ላይሆን ይችላል the first reason the second one will be our test kit or our test cassette may be expired okay expire ያደረገ ካሴት እየተጠቀምን ሊሆን ይችላል C develop ካላደረገ the test cannot be said negative or positive so the test will be invalid okay invalid no so the correct answer will be A ማለት ነው number 18 laboratory technologist is analyzing stained whole blood using flow cytometry he possibly determines characteristics of cell without involvement of fluorescence conjugated monoclonal antibodies what characteristics of the cell can you possibly determine so flow cytometry run ያረገ monoclonal antibody ግን አልተጠቀመም ነው so monoclonal antibody አልተጠቀመም ማለት ግን ላይቶ የለም ማለት አይደለም ምክንያቱም there is optics እንደምታውቁ flow cytometry has 3 parts that not fluids አለው ኤሌክትሮኒክስ እና ኦፕቲክስ አለው ሶ ኦፕቲክስ ሁሉ ጊዜ አይቀርም there is light emission ነገር ግን አንታይባዲ ካልተጠቀም ዲቴክት ማናረጋቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ኤሴንስ ሴል ሰርፌስ ማርከርስ ኦኬ ሶ ይሄን ዲቴክት ማድረግ አንችልም we need antibody fluorescence label antibody B cell DNA cycle analysis this also requires fluorescent labeled antibody C cells says cell cytokine production capacity so this can also be detected by monoclonal antibody so እነኚህ መስራት አንችልም D says cells internal complexity and granularity but this can be done with the absence of fluorescence labeled antibody since there is light complexity እና granularity measure የምናደርገው ምንድነው light scatter አይደለ ቀደም እንዳለው side scatter ካለ granularity ቼክ እናደርጋለን forward scatter ካለ ደግሞ cell size ቼክ እናደርጋለን so D will be the correct answer we can check cells internal complexity and granularity with the absence of fluorescent labeled antibody ማለት ነው so the correct answer will be D so number 19 a lab technologist collected blood from 32 years old patient for diagnosis of prostate cancer and he processed and analyzed sample for prostate specific antigen or PSA using 2 antibody techniques the first antibody was immobilized in the micro particle and the second antibody was labeled with enzyme there was color change when substrate was changed to product by enzyme and the absorbance of color compounds was measured spectrophotometrically which method was used so the ላይ ተጠቀመው ምንድነው የመጀመሪያው he used antibody primary antibody ተጠቀመ that has been coated on the micro plate surface and then he used second antibody that is bind or that is labeled with enzyme okay so እዚህ ጋር ምንድነው የተጠቀመው first antibody እና second antibody primary እና secondary antibody ነው so the secondary antibody ምንድነው labeled የሆነው በራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ነው ሌብል ሆኖ ወይስ በኤንዛይም ነው የሆነው so if you use secondary enzyme linked antibody in the primary enzyme the primary antibody
this process is called ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. እንግዲህ enzyme linked immunosorbent assay ነው because ELISA serology test which uses primary conjugated antibody and secondary enzyme labeled antibody for detection of either antigen or antibody. okay so primary እና secondary antibody ከተጠቀመ እና secondary antibody ደግሞ enzyme labeled ከሆነ the test method is called ELISA or enzyme linked immunosorbent assay. So the answer will be B, enzyme linked immunosorbent assay ማለት ነው ELISA ማለት ነው 20 laboratory technologies working in a screening of transmissible infection is going to detect antibodies of HIV1 or 2 and the P24 antigen on this virus using 4th generation ELISA. After following correct procedure for ELISA testing, the technologist observed positive test result and he repeat test and gets the same result. What is the most appropriate confirmatory test that the technologist should use? So HIV እንግዲህ ብዙ ዲቴክት የምናደርግባቸው ሜቶዶች አሉ እንደምታውቁት የመጀመሪያው 3 ቴስት አልጎሪዝም ኦር ቴስት ካሴቶችን በመጠቀም ነው ዛን ደግሞ አድቫንስድ የሆነው ደግሞ ኢላይዛ ነው ከኢላይዛ ፈርስት ጄነሬሽን አለ ሰከንድ ጄነሬሽን አለ ሰርድ እና ፎርዝ ጄነሬሽን አለ ፎርዝ ጄነሬሽን እንግዲህ እስካሁን ካሉት ውስጥ the best የሚባለው ነው ከዛ የሚበልጠው PCR ነው ሶ አሁን ሜጀር ያደረገው በፎርዝ ጄነሬሽን ነው ፖዚቲቭ አገኘ ሶ አፍተር ፎርዝ ጄነሬሽን ኮንፊርም ለማድረግ ከፈለግን ምን እንጠቀመው ግዴታ ሞለኪውላር ቴስት ነው that means polymerase chain reaction ወይንም PCR ቴስት ነው so the correct answer will be A ማለት ነው ከፎርዝ ጄነሬሽን ELISA የሚበልጠው more specific የሆነው molecular test or PCR test or polymerase chain reaction so the correct answer will be A ማለት ነው so number 21 laboratory technology was using immunochromatographic approach to check pregnancy and he took urine sample from client and added 2 drops of sample to the sample area of the kit and observed 2 gray lines both on the C and the T regions. What was pre-coded to the test bound region with regard to principle of this test? So HCG test kit ላይ አድ ሲያደርግ ዩሪን ሳምፕሉን ሲም ላይ ቲም ላይ ፖዚቲቭ አየ ወይንም ሬድ ላይን ባንድ አየ ሶ ኮት ቴስት ላይኑ ላይ ወይንም ደግሞ ቲ የሚለው ላይ ምንድነው ኮት የተደረገው ነው ሲ ላይ ኮት የተደረገው ኮሎይዳል ጎልድ ነው ቲ ላይ ግን ጎል እንትን ባውንድ የተደረገው ምንድነው አንታይቦዲ አጌንስት HCG ነው because we expect that the urine of the woman will have HCG okay HCG ካለው የሷ ሽንቷ ማለት ነው it will form a band by reacting with the antibody that has previously coated on the test region or T region so on the test area we have what antibody against HCG or anti-HCG antibody ማለት ነው so the correct answer will be A ማለት ነው test region ላይ anti-HCG antibody ነው ያለን B HCG antigen ይላል this is wrong ይሄ ከሳምፕሉ ምን ጠብቀው ነው ሲ ደግሞ ኮሎይዳል ጎልድ ነው ኮሎይዳል ጎልድ ያለው ሲ ሪጅን ላይ ነው እንጂ ቲ ሪጅን ላይ አይደለም አንተ ኮሎይዳል ጎልድ ይላል ይሄም ሮንግ ነው so the correct answer will be A ማለት ነው number 22 31 years old man visit hospital with radiating back pain and abdominal ulcer physician tend to screen possible results of H. pylori infection however physician was not sure which diagnostic to use and consulted senior laboratory technologist to confirm test type what diagnostic is recommended to screen the patient so እዚህ ጋር H. pylori screen ለማድረግ የትኛው ነው የምንጠቀመው ነው የሚለው ብዙ አይነት ስክሪኒንግ ሜተድ አለ ግን ፕሪፈረብል የሆኑት ሁለቱ ናቸው H. pylori stool antigen test እና ዩሬስ ቴስት ነው ዩሬስ ብሬስ ቴስት እንደምታውቁት አለ ነገር ግን the most preferable የሆነው H. pylori stool antigen test ነው because it is highly specific ነው መጀመሪያው highly specific and also highly sensitive ነው and it can be done easily okay ብዙ ፕሮሰስ አይፈልግም ለስክሪኒንግ የምንጠቀመው ነው ሁለተኛው ደግሞ ዩሬስ ቴስት ነው ዲ ላይ ያለው ዩሬስ ቴስትም በጣም ሃይሊ ስፔሲፊክ ነው ሴንሲቲቭ ነው ነገር ግን it's non specific ዩሬስ ቴስት ብዙ ጊዜ non specific ነው ምክንያቱም it detects that there is a bacteria that produces urease okay urease enzyme produce የሚያደርግ ባክቴሪያ ያለ ነው የሚለን እሱን ይነግረናል ነገር ግን H. pylori ነው ወይ የሚለውን ስፔሲፊካሊ አይነግረንም so the correct answer will be A H. pylori stool antigen test ነው የሚሆነው ማለት ነው A ይሆናል አንሰሩ so number 23 young man and his wife visited hospital to check pregnancy status however man was not sure whether he was supposed to collect
ዩሪን ሳምፕል ፍሮም ኢንሰር ፎር ሂ ዋዝ ዋይፍ ነው የሚለው። እሺ ዜን ሂ ኮሌክትድ ዩሪን ሳምፕል ፍሮም ኢንሰርስ ኤንድ ጌቭ ኢት ቱ ዘ ላቦራቶሪ ሪዛልት ሪቪልድ ቱ ሬር ዛይንስ ቦዝ ኢን ቲ ኤንድ ሲ ሪጅንስ ኦፍ ቴስት ዋት ዋዝ ዘ ኢንተርፕሪቴሽን። ሶ ሰውየው የሚስቱን ዩሪን ትቶ የራሱ ዩሪን ኮሌክት አድርጎ ሰጠ። ነገር ግን ሲታይ ኤችሲጂ ፖዚቲቭ ነው የሚለው ቦዝ ቲ ኤንድ ሲ ሪጅን ላይ ፖዚቲቭ አለ። ሶ ከወንዱ ነው እንግዲህ ዩሪን ሳምፕል የተወሰደው። ምን ብለን ማጠቃለል እንችላለን ነው የሚለው። ኤ ሪአክቲቭ ፎር ፕሬግናንሲ ነው የሚለው። ዚስ ኢዝ the correct answer because ዩሪኑ ከሱ ከወንዱ ነው የተወሰደው። ነገር ግን ከወንዱ መወሰዱ ላብራቶሪው እስካላወቀ ድረስ ኢንተርፕሪቴሽኑ ሊሆን የሚችለው ሪአክቲቭ ፎር ፕሬግናንሲ ነው። ኦኬ ሶ the error is not from the collection, the error is not from the diagnosis or the analysis. The problem or the main problem is what with the identification of the patient, okay, or the client ማለት ነው። ከሷም ዩሪን መቀበል ሲገባው ላብራቶሪ ፕሮፌሽናሉ ከወንዱ ነው የተቀበለው። በት ሪፖርት የሚደረገው ምንድነው ፖዚቲቭ ተብሎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳምፕሉ ከሱ መምጣቱ አይታወቅም። ቢ ሴይስ ና ሪአክቲቭ ፎር ፕሬግናንሲ ምክንያቱም ቲ ሪጅን ላይ ቦዝ ቲ ኤንድ ሲ ሪጅን ላይ ፖዚቲቭ እስከሆነ ድረስ ና ሪአክቲቭ አይባልም። ሪአክቲቭ ፎር ፕሮስቴት ካንሰር ላይ ብዙ ጊዜ ላይኖር ይችላል። ሪአክቲቭ ፎር ሄፓቶሴሉላር ካርሲኖማ ነው የሚለው ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ፕሪካንሰር ቴስቶች ሪአክቲቭ እና ሪአክቲቭ ተብሎ አይለይም። we will conduct another additional test ማለት ነው። so the correct answer will be A ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳምፕል ኮሌክሽኑ ነው ሮንግ የሆነው እንጂ ቴስቱ ራን የተደረገው በትክክል ስለሆነ ሪአክቲቭ ተብሎ ነው። but ሪአክቲቭ ነው ማለት ትክክለኛ ዲያግኖሲስ ተሰጠ ማለት አይደለም። ምክንያቱም the sample is not the woman's sample, it's the man's sample, okay የሰውየው ሳምፕል ነው። ነገር ግን አይደንቲፋይ ስላልተደረገ ያው ሪአክት ተደርጎ ነው ሪፖርት እየተደረገ ያለው ማለት ነው። but this is not the correct one, okay correct practice ነው ማለት ግን አንችልም። but the answer is A. Number 24 lab technologists was conducting competitive ELISA for quantification of HIV, GP or glycoprotein 120 among HIV infected patients. As per the same principle, technologists plans to use bovine serum albumin as blocking agent. Nevertheless, bovine serum albumin was stock out and they want to run with easily available alternative. What is the most appropriate alternative? So in ELISA ላይ እንደምታውቁት ብሎኪንግ ኤጀንት እንጠቀማለን። ብሎኪንግ ኤጀንት ዋናው ጥቅሙ አነሰሰሪ ባይንዲንግን አቮይድ ለማድረግ ነው። እንደምናውቀው ማይክሮፕሌቱ ላይ ኮትድ የሆነ አንቲባዲ አለ ኢላይዛራን ስናረግ ሶ ያኛው ላይ ባንድ ማድረግ የሚገባው should be our antigen, okay ሌሎች ነገሮች ሌሎች ኮንታሚናንቶች ሄደው ባይንድ እንዳያረጉ use blocking agent such as bovine serum albumin, okay ግን bovine serum albumin ካልተገኘ ምንድነው the second option ምንድነው ጀላቲን ነው። okay ጀላቲን easily ይገኛል ብዙ ጊዜ ከሌሎች ይልቅ is also effective blocking agent ነው። unnecessary binding ግን avoid ለማድረግ የሚረዳን effective blocking agent ነው ከቦቪን ሴረም አልቡሚን ቀጥሎ ማለት ነው። so the correct answer will be D, he has to use gelatin, okay so number 25 says 2 weeks old infant died because of overwhelming bacterial infection. And the lab findings of infant were the following: hemoglobin and hematocrit with a normal range. Total WBC count is about 62 times 10 to the power of 9. Absolute leukocyte counts were above normal for each leukocyte. Okay. Differential የሚያሳየው ደግሞ neutrophils 76%, lymphocyte 22% and eosinophils 2%. Flow cell cytometry revealed T lymphocytes normal proportions of CD4 and CD8 cells. B lymphocytes elevated and natural killer cells elevated. CD50 lymphocyte absent. Serum immunoglobulin fraction are with the reference ranges with significant findings. Flow cytometry suggests an immune deficiency. So if flow cytometry test run ካረገ በኋላ there is what marked leukocytosis. እንደምታዩት በጣም ሃይ አማውንት ኦፍ ሊኮሳይት አለ ሶ ቢኮዝ ኦፍ ዋት ኦቨርዌልሚንግ ኢንፌክሽን ነው። ነገር ግን ራን ሲደረግ ሁሉም ጨምሯል። CD4 and CD8 ኖርማል ነው። ቢ ሊምፎሳይት ትንሽ ኤሌቬት አድርጓል። NK ሴልስ ኤሌቬት አድርጓል ጨምሯል። ነገር ግን CD50 ሊምፎሳይት አብሰንት ናቸው። ሶ
it indicates immunodeficiency ማለት ነው። CD50 ሊምፎሳይት ብዙ ጊዜ ሃይ ነው የሚሆኑት በኢንፌክሽን ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ እንደምናየው ዜር አብሰንት ቶታሊ የሉም ነው የሚለው። ሶ what significant finding is flow cytometry suggested immune deficiency. ሶ ከዚህ ውስጥ significant finding ለኢሚኖ ዴፊሺየንሲ significant finding ልንለው የምንችለው the absence of CD55 ሊምፎሳይት ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ኢሊቬት ነው ያደረጉት ኢሚኖ ዴፊሺየንሲን አያሳይም። CD4 እና CD8 ደግሞ ኖርማል ናቸው። ይሄም ኢሚኖ ዴፊሺየንሲ አያሳይም። ነገር ግን CD55 አትሊስት ኢን ሎ ነምበርስ መኖር ነበረበት። ነገር ግን ቶታሊ አብሰንት ነው የሚለን። ሶ the absence of CD55 indicated immunodeficiency ማለት ነው። so the correct answer will be A, absence of CD55 cells ማለት ነው። so the correct answer will be A. Number 26, this is our last question of the serology and molecular biology section. It says polymerase chain reaction was performed for application of 50 DNA molecules found in the sample. After preparing complete master mix, the PCR machine is scheduled for total of 30 cycles. What is the possible number of DNA yield that is present in the machine after the completion of 25 cycles? So PCR እንግዲህ እንደምታውቁት the major requirement or the major function of PCR is what? To amplify, okay? in vivo የሆነውን የዲኤንኤ ሬፕሊኬሽን ኢን ቪትሮ ወይንም in artificially DNA replicate እንዲያደርግ በማድረግ for the detection of antigens or sorry for the detection of genomes ነው። ብዙ ጊዜ ቫይራል ኢንፌክሽኖች እና ይሄ ዘረመል ምርመራ የምንለው ወይንም ዲኤንኤ ምርመራ የምንለው ላይ ያገለግልናል። ዋናው ስራው ምንድነው? ዲኤንኤ አምፕሊፊኬሽን ነው። እንደምታውቁት ዲኤንኤ እንግዲህ ኖርማሊ ሴሎቻችን ውስጥ ሪፕሊኬት ያደርጋል። ነገር ግን ያንን ኖርማሊ የሚደረገውን በሲንቴቲክ በሆነ መልኩ በማሽን ሪፕሊኬት ማድረግ ነው for the detection of viral disease, also other infectious disease, not only viral but usually for viral disease and also for forensic test, okay? for የዘረመል ምርመራ ለማድረግ ያገለግላል ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን DNA ይላችን ስንት ነው? ስለዚህ for to know the amount of DNA molecules that have been replicated we have to know the formula. So the final copies of the DNA after the PCR will be n not was the initial copy times to the power of number of cycle ነው የሚሆነው። እንደምታውቁት ፋይናል ነምበር ኦፍ ኮፒ አፍተር ረንግ ፒሲአር ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ስንት ነው የተሰጠን? ኢኒሻል ኮፒያችን 50 ነው። 50 ዲኤንኤ ሞለኪውልስ ወይ ነው 50 ዲኤንኤ ኮፒ ነው የተሰጠን ኢኒሻል ኮፒያችን n not is 50 times what to the power of number of cycleaችን ስንት ነው? 25 አይደለ? it will be 50 times to the power of 25 ማለት ነው። so it will be the answer will be C ማለት ነው። it will be 50 times to the power of 25 DNA molecules ነው። በነምበር ካየነው ግን 1 billion 677,724,21,600 copy ነው ማለት ነው። so this kind of DNA will be replicated after 25 cycle, okay? 25 cycle run ካረገ በኋላ PCR ማሽናችን 50 የነበረውን ኮፒ ከ1 ቢሊዮን በላይ አድርጎታል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ያህል PCR effective መሆኑን የምናውቀው በ25 cycle ብቻ 50 የነበረውን የዲኤንኤ ሞለኪውል ከ1.5 ቢሊዮን በላይ አሳድጓታል ማለት ነው። so the correct answer will be D, 50 times to the power of 25 DNA molecules. ስለዚህ ወደ ቤተሰቦቼ ዛሬ ያለኝ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ሴሮሎጂ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ። እንግዲህ ፈተናዎች አወጣጣቸው በዚህ መልኩ እንደሆነ እናንተ ማውቃችሁ በዚህ መልኩ ለሲኦሲ ኤግዛማችሁ ልትዘጋጁ ይገባል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ በሌሎች ኮርሶች እንገናኛለን። ከዚህ በፊት የተለቀቁ የሄማቶሎጂ እና ማይክሮባዮሎጂ ኮርሶችንም በማየት እንድትዘጋጁ ልነግራችሁ እወዳለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎችም ፈተናዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ደግሞ በሌላ ኮርስ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱ።